নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। সবাই কেমন আছো কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। আমি কোথায় ঘুরতে এসেছি সেটা তোমরা আমার ভিডিও দেখে আশা করি বুঝতে পারছো। তো যে যে জায়গাটার নাম জানো তোমরা কমেন্টে অবশ্যই জানাও। আমাকে কেমন লাগছে তোমরা কমেন্টে জানাবে। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जादू रे मोहब्बत लुटाऊंगा। আমি পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি ফটো তোলার জন্য, আর দাদা ভিডিও করছে। আমরা ওইখান থেকে চলে এলাম ধর্মতলা নিউ মার্কেটে। कब से इंतजार था इन खुशियों के लिए, कब से बेकरार था। রাতে থাকার জন্য আমরা হোটেল নিয়ে নিয়েছি। হোটেলটার নাম হীরা, হোটেল হীরা। তোমাদের হোটেলটা দেখাচ্ছি। अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, कसम से सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना